Eto amin'ny plateau midi magnifique amin'izao andro talata izao ny tovavy tsara indrindra eto Madagasikara dia eto ihany koa ny filohan'ny komity mpikarakarana izany fifidianana ny tovavy mendrika indrindra izany dia tsy iza fa Karaina Rakotomiaina. Miarabanao Karaina. Miaraba ny Rina sotra ny fandaharana ho anasanay tamin'ity androandroany ity. Efa tonga ihany koa i Wendy mbola tsara. Mbola tsara Koriala tsika jiaby. Izy reto aloha zany dia tiana manamarika fa tsy azo atao mitsangana fa raha vao mitsangana reto dia tonga dia tapaka sy tafiditra anatin'ny écran-nareo ny tokantrano fa lava be daholo, ranjanana be daholo na izany raha difotra. Karaina, nanahoana ny fifananana izay totosaina tamin'ny Zoma lasa teo tetsy amin'ny Carlton Anosy. Nafinaritra ilay izy misy tsy maintsy misy manahirakirana kely ihany eny anatiny any fa nafinaritra vedasoma tsara moa izy dia nahazo solitena izy Andriambavilanitra solitena ny tsara tarehy ny Malagasy mandritra taona 24 izay isika dia nahazo ny première dauphine sy ny deuxième dauphine ihany koa. Araka ny hitantsika tamin'iny moa zany hoe nandeha ara-dalàna ny lanonana nafana dia nafana ihany koa zany hoe afa-po tanteraka izay karakara fa amin'ny taona ho azy dia tsy maintsy atao hoe mihoatra an'izay. Rovina moa zany zao ny hoe taona ho avy. Tena mbola ny faran'ny taona fa aloha izy maka. Faran'ny taona ihany. Inona zany zao miandry ny miantsa zany zao amin'ny misy Madagasikara anazy? Betsaka. Voalohany indrindra moa izy nisolo ny Madagasikara ny Miss Monde aloha zay satria anazy le titre officiel. Misy ihany koa le contrat zay efa manomboka amin'ny latsaka zay nisorana ny Andriamanitra. Vao vita mihitsy ny élection dia efa nisy contrat latsaka ho anazy. Eo ihany koa ny asa social ny anay zany iny tena zava-dehibe tsy maintsy miditra ny sehatra amin'izay hoe fanampiana ny hafa zay izy. Tsara ho fatany zany efa manao izy mazava ho azy. Fa tsara ho fatany hoe tokony miditra lalindalina amin'izay fa tsy mijanona amin'ilay hoe atsara tarehy ihany fotsiny. Zay ny efa eto aloha. Iresaka aminazy fa tiako hoe ny feony sady ny olona ny tokantrano koa mino fa te ny feon'ny miantsa hoe inona aloha na tonga miantsa nanao hoe andeha hilatsaka Miss ohatrany efa nanontaniako izany tany ambony seny. Représenter à Madagascar ny atsara Madagascar rehetra zany. Dia nisy koa ny nanoany. Dia nisy niorganiser koa ilay izy dia nazoto nandray anjara. Ary nareo miravavy? Haindreo mihitsy mifampijerijery eo boaka avy afaratra. Nanaovagna azy zegny fitiavana Madagasikara hoe tiako Madagasikara, tiako ampafatana fa tiako Madagasikara ary mba tia andianjara zegny antegna agnampisehoseho hoe fa viavy gasy sady tsara tarehy sady tsara toetry ary misy ny mamendrika azy koa. Za zegny nagnano participation amin'ny concours Miss Madagascar voalohany ampisondrotro kolontsainanay boaka avaratra agny. Boaka eo mampisy hoe les concrétisations de projet naka zay efa nataoko Noël pour tous anampy ankizy mba hitsikitsiky falifaly amin'ity Noël avy zao ty anome fanomezana 25 fokontany any au nord any Diana. Zay le projet any monsieur Freddy Mazoasy vice-président de oui, député élu nanantona anazy naturellement Assemblée nationale oui. Ka le projet za tiako manampy anazy satria tsy aiky boaka amin'ny nord agny za mahita fa misy mijaly tiako tsy ankanavika zegny le fifaliagna azondreo. Boaka eo mba ampisondrotro dia hoe au nord amin'ny projet naka zay reboisement zay nikoragnico taminany zay ataonay mois de février ho avy shooté. Pour moi c'est le développement du nord et ainsi que de Madagascar. Ndeha an'izay tira mbola azo koa. Ya. Misy sary zay eo tsy haiko rehefa vonona ve afaka jerena kely hoe Hello, my
Yo a ti me acercaba, tu aroma yo sentí, tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad, tus ojos reflejan un mar de belleza, difícil de olvidar, escúchame mami linda, dale, hoy lo que te quiero yo decir. Viave Chadinha com a de gostares Se é que fazalo alesi Orbica neva majanga Me vate mi silenga Tuliara com si verenjara Tendremos fono sotitara Está en tu cuerpo nena Que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida para gozar Baila que ritmo te sobra Baila que bailame Acércate un poquito Salome Baila que ritmo te sobra Voafidy miantsa ho Miss Madagascar valo amby folo sy roa arivo. Inona ny zavatra tena tonga dia niainanao tamin'ny voatonona hoe Miss Analamanga? Afaliana be. Afaliana be aloha voalohany dia faly fa hoe ho tanteraka ihany ny projet rehetrarehetra. Manjary raha ohatra hoe lasa fiteny fotsiny ilay izy fa tena faly ny tena voalohany aloha e. Inona avy zany zao no tena hoe tetikasa izay ho tanterahanao mandritra nyity taona ho avy valo amby folo sy roa arivo ity? Voalohany indrindra manampy ny zazak'ambotsy sy ny sahirana. Dia eo ihany koa ny aneo a Madagasikara amin'ny rehetrarehetra ny ivelany. Fantatro araky ny eno dia nahazo fanasana koa ianao tamin'ny Miss Réunion 2015 andeha hanatrika ny fifaninanana Miss Réunion. Tafiditra ao anaty programmanao ihany koa izay? Tafiditra somatsy. Fa hoanao Karen, Miss Réunion mbola ho atao? Nefa Miss France efa vita? Efa vita. Zany samihafa zany reo? Miss Réunion amin'ny taona ho avy le efa natao anaty programme planifiena zay. Amin'ny 7 sy roa arivo? Amin'ny 8 sy roa arivo any faraparan-taona any. Fa le Miss France natao tamin'ny Sabotsy, Miss France 2018 ihany. 2018 ihany. Zany hoe Miss Réunion zany tsy tafiditra anaty Miss France? 4e dauphine ao anatin'ny Miss France izy a. 4e dauphine zareo tamin'ity zany ny candidatany. Dia amin'ny élection manaraka io nresahana io dia efa concrétisena le fiaraha-miasa e contrat dia misy ny fandehananay any La Réunion mazava ho azy ankoatra ny fandehananay any amin'ny nosy rahavavy anankiroa hafa sy ny fandehanany any amin'ny hoe ohatrany andehandeha le zanak'olona eto oentina ankoatra misy monde dia misy an'le fandehananay manatrika ny salon international anankiray koa misy an'izay foana isan-taonany anay. 20 ny faritra voasolotena
isika roa amby roapolo faritra misy eto Madagasikara inona mahatonga ny hoe misy faritra tsy voasolo tena tsy tonga na ny akaiky ohatra zao hitako tsikaratra hoe vakina karatra zao tsy tonga nefa eo akaiky ireo le izy a misy manoratra anarana raha vakina karatra zao fa tena tsisy ny tovavy nanoratra anarana tsisy na fe an'le critère zany de aleo to de tsy asiana le izy ny sasany ndray a ohatrany hoe amin'ny Romania Androy de izy le faritra anankiray tokony tonga zareo ny Analanjirofo efa manana candidat zareo fa samy tsisy tonga daholo zareo efa ray andro roa andro mialohan'le final de ny tsy afaka ataony inenina fa ny vakina karatra zao tamin'ity tena zamity tena tsisy na fe na foy kely akizy na efa misy hoe efa mananjanaka zay daholo nandefa an'le dossier taty zany de tsy afaka nikena le izy maninona tsy feno roa amby roapolo foana le izy satria misy faritra sasany zany mbola tsy azonay candidate mihitsy efa miezaka be fa tena mbola tsy azonay le izy aloha hatreto ny tena tanjona hoe ameno an'izay roa amby roapolo zay azafady honao izy telo mravavy nanahoana ny ambiance ny ainana nandritra ny fiarahana mialohan'ilay fifananana famarana zay natao tamin'ny zoma teo satria fantatra hoe niara mipetraky nareo miteny ianao teo hoe milaina fahaiza miaina fiarahamonina nanaona ny ambiance zany tao anatin'ny tao mahafinaritra be satria mifandray tsara ny ankizy de mifampiretaka tsara mifakazo tsara nafinaritra nafinaritra azafady fiarahana le izy takoa ny fiarahana zay ny pravavy zay olo niaraka hoe tanjona araiky andeha hiaro faritrinay andeha am'se hoe fatianina navianay tegna nafinaritra zay takoa tsy voatery hoe ke fifaninanana ke nisy tsy fankatia nisy fialonana ny fankatia zay atao activité nafinaritra oui tapitra zany zao hoe ny fifidianana misy mbola misy ny fifandraisana am'zareo 5 mravavy misy ohatrany hoe misy région sasany zao to de efa naniriny raha iasa aminay zay ny tena tantona zany amin'ny lasa ambassadrice ny région ny misy anankiray de io zany arakaraka le organisateur zay ny tena tanjonay koa de am'izay mitohy foana zany amin'ny tena hoe manetsiketsika ny faritra misy azy ny candidat tsirairay avy zany mandritra n'iny année de règne n'iny na de tsy lany ary izy efa lany tany amin'ny faritra misy anazy zany hoe zava-dehibe foana zay hoe manotrina tsara amin'ny faritra misy anao zay de misy faritra anankitelo zay efa vonona tsara ny ara iasa am'izay ny organisateur miara-miasa aminay zay ny tena zava-dehibe zany de tokony hoe eo ihany fandray eo ihany izahay de misy fanontaniana anankiray somary mavesabesatra kely fa mety hoe magnifique ihany ny valiny ngamba raha ohatra ka mapetraka hoe magnifique izy lay fanontaniana de hoe miantsa zao alany ho misy Madagasikara zany hoe solotena Madagasikara manontolo izy raha nanontaniany miantsa teo de ozy izy miantsa hoe misy balina be ao ambadika ao zany raha nanontaniany miantsa teo de ozy izy miantsa hoe ho tanteraka am'izay zany ilay projet social zany eritreretiny tsy azo eritreretina avy hoe nisy projet social ohatra ny avy any amin'ny Sava satria izy tsy na misy Madagasikara de izy ny manantanteraka an'ilay projet social any amin'ny Sava miaraka amin'ilay ambassadrice n'le région Sava azonareo ve le tiako teneny azo atao ve zay azo atao zany tsy olana mihitsy zany tena tanjona re ampifandrayan'ny misy rehetrarehetra ampifandrayan'ny faritra rehetrarehetra tsy asiana tokony tsy asiana barrière mihitsy zany le izy azo atao tsara mihitsy zay ohatra nefa manana projet izy de anjaranay ty amin'ny comité manamafy sy mitady partenaire anohana an'le projet any le izy zany tsy asiana sakana mihitsy ny fiaraha-miasa fa manohana an'le izy fa jerena fotsiny hoe inona aloha le projet hoe mifandray tsara amin'ny zavatra idivany comité misy Madagasikara ave amin'le resaka action sociale zany lazany io de azony atao tsara tsisy olana mihitsy am'izay izy mantsy tena hoe loko Madagasikara fa tsy loko faritra misy azy fotsiny satria izy efa misy Madagasikara afaka mandehandeha izy araky ny faritra miara-miasa amin'ny ambassadrice any amin'ny faritra alehany zay afaka atao tsara mihitsy zay ka manao nakany ny fiainanao zany zao am'izao fotoana zao hoe mandeha iny ianao de hoe misy Madagasikara de ahoana ny eritreretra ianao ainao moa mianatra manao topographie zay tsy diso topo eny amin'ny école supérieure polytechnique d'Antananarivo de manaona ny fandraisany any ampianarana zany zao hoe le topographe misy
Zao mbola amin'ny champ fiandraiky miverina mianatra ay ny filièranay dia mbola tsy mivezivezy teny ampianarana. fa manao ny any tokantrano any amin'ny fianakaviana Faly daholo fianakaviana fa mampitombo tsy voatery mitsany amin'ny zareo firy tsony satria fa Madagasikara amin'izay. misy moa mahazo manana sipa mahazo manasiva tsy mahazo manao fiancé mbola tsy mahazo manambady. fa medala zany zao tsy miandry 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 heritaona afaka heritaona miona tsy manina nefa ka mikarakara ny fomba mba andraraha isan-karazany. rovina ny fifidianana manahaka amin'ny farantaona manomboka zany tsika zao ndray misoratra anarana ndray zany zao ianareo moa zany fa tsy tsika za tsy mety. Fisoratana anarana matetika manomboka mois d'avril miandry mitsahatra ny orana vonona tsara mikarakara any amin'ny faritra dia efa mandefa ny annonce casting eraky ny faritra dia anjaran'ny mpikarakara any amin'ny faritra amin'izay zany mandray an'izay te handray anjara zay. raha ohatra ve zany zao ka hoe oindisy malika ohatra zany zao no eto afaka verina sa tsy mahazo tsony tsy mahazo tsony alohan'ny sasan'izay fa efa nahazo echaf efa nahazo zany efa nahazo zao zany meko fotoana vetivety nareo miravavy nareo tely ianao tsy meko fotoana nareo miravavy manentana ny any amin'ny faritra misy enao any sava enao any diana manentana ny tovavy any hoe soratanarany ndraiky ho avy koa ty faso 1 2 3 mahafinaritra fagnanaovana misy Madagasikara avy andeha hiaro faritritsika sy hiaro Madagasikara any ivelana. Salama atsika jiaby mavia nareo mandeha magnano concours Miss Diana mba vita hiaro faritritsika koa fa agnatin'izao ahitanareo raha bebe koa ça va vous ouvrir beaucoup de portes donc magnantoagna malaky amin'ny taona ho avy.